Kasi, nakay Kuya Bor. Early, nasa Cotton. Cotton, pinauliwa. Ben, score, dalawang pa rin ang block. Nasa 5, wala pa rin ako din. Ikaw DJ, Afrik, Itanyin, Bakan. Nasa agalik Kuya Bor, under 5. Report for please! Apply pa din. Nakuha ni Kevin. Nakuha ka din. Kevin. Black. Okay, kamaya na. Report. Nakasay na yung Moses. Moses. Yung Kuya Bor. Joven, nakuha ni Kuya Moses. Set to shoot. Rebound, nakuha ni Joven. Step to Kevin. Ganda ng pick. Ako'y Black by Adrian Ulabu. Buwan EJ. Diretso na. Oh! Pinoy step by EJ. Abigyan. Sabda lang. Sabda lang po ang kalamangan natin. Nahamon na. Yoge. Shot. Anoy, diretso na si Joven. Check out. First personal foul, first foul. Jomel. Oh! Ikaw di atihan. Rebound. Ulang ka mo sa nasa Jomel, spot. Sablay. Sablay. Moses, ready na. So, 2 point. 35-20. Sablay, yun na naman ay. Ulit-ulit ng teacher lamang, mga mitig. Take one. Ball. Joven for 3. Nice shot by Dito. Moses nagdadala ng bola. Liagre ang iba. Dito na rin. Uy! Kaya. Solid EJ. Destiny McCoy. McCoy
point pa rin. Pinasay ko yung Moses. Sablay. Dilos, Toy. Tatak. 6, 5, 4, 3,